سلام، نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو غنشوفوا le raisonnement par l'absurde. Exercice 1, soit n appartient à l'ensemble n étoile, démontrer que si n au carré est pair, alors n est pair. Donc on a la question هو واش n est un nombre pair. Donc le raisonnement par l'absurde, on suppose que n n'est pas pair. يعني نديرو la négation ديال هاد la proposition. يعني مثلا هذه هي la proposition P وهذه هي la proposition Q. دونك عندنا لا كيسيون بغينا نعرفو واش يعني واش هاد Q واش فري. دونك شنو غنديرو؟ on suppose que Q est fausse، يعني la négation ديالها غيكون فري. يعني هنا le raisonnement par l'absurde supposons que n est impair وخصنا نلقاو une contradiction. donc supposons que n est un nombre impair. يعني il existe K, un entier naturellement nul, tel que n égale 2K plus 1. Donc عندنا n un nombre impair. donc d'abord غنشوفو عندنا n au carré est pair، غنشوفو واش فعلا غيبقى nombre pair. عندنا n au carré égale 2K plus 1 au carré. donc là on a n égale 2K plus 1 équivaut à n au carré égale 2K plus 1 au carré équivaut à n au carré égale, on a identité remarquable, il y a 4K au carré plus 4K plus 1 équivaut à n au carré égale, donc on dit هذا nombre pair ou هذا nombre pair, يعني 2 facteur 2K au carré plus 2K plus 1 équivaut à n au carré égale 2K prime plus 1 avec K prime égale 2K au carré plus 2K. donc هنا تلاحظوا بأن n au carré est un nombre impair. n au carré est un nombre impair. وحنا عندنا في les données que n au carré est un nombre pair. يعني عندنا هنا une contradiction. فوالا يعني هاد الافتراض اللي افترضنا ما صحيحش. يعني ان n ماشي nombre impair وانما n nombre pair. donc n est un nombre pair. donc d'abord en général شنو هو le raisonnement par l'absurde. تيكون عندنا par exemple de proposition عندنا Q كاينه في les données donc Q données وعندنا P donc هي اللي عندنا هي لا كيسيون يعني واش فري بغينا نعرفو واش فري ولا فوس. donc هي لا كيسيون. عندنا لو raisonnement par l'absurde شنو تنديرو؟ donc عندنا donc par exemple البير غتكون فري في l'exercice. donc شنو تنديرو؟ تنفترضو que P est fausse يعني P bar غتكون فري. يعني هنا l'absurde on suppose que P bar est vrai. donc P bar شنو تعطينا؟ P bar تعطينا Q bar. alors que حنا عندنا في les données que عندنا Q هي les vrai. donc عندنا Q هي les vrai. يعني عندي P bar implique Q bar و P bar alors que P bar كتعطينا Q يعني d'après les données ديال l'exercice. فوالا دونك من هنا تنستنتجو بان عندنا الافتراض اللي افترضنا خطا. يعني ماشي بي بار لي فري وانما بي هي لي فري. دونك هاد الكتابه شنو هي؟ يعني هي بي بار امبليك كيو بار اي كيو. دونك هنا عندنا اون كونتراديكسيون. ما يمكنش تكون عندي اون بروبوزيسيون فري اي فوس ان ميم طون. يعني ما يمكنش يعني هاد بي بار ماشي هي اللي صحيحه وانما بي
هي اللي فري. دونك بحال كيما هنا في ليكزيرسيس، دونك عندنا ان او كاري اي بير، واش حتى ان اي بير. دونك حنا شنو درنا؟ دونك عندي هنايا هذه هي دونك لا كيسيون عندي هو ان اي بير، دونك هو هذا، وعندنا ان او كاري بير هذه في لي دوني. دونك شنو درنا؟ افترضنا كو ان اي بير لا نيغاسيون ديالها اي فري. دونك عندنا ان اي بير، دونك حنا خدينا بي بار، افترضنا كو بي فوس، دونك بي بار هي اللي فري. بي بار فري امبليك لقينا هنايا كو ان او كاري تيعطينا نومبر امبير، دونك تيعطينا لا نيغاسيون ديال هادي. وعندنا في لي دوني كو ان او كاري اي بير، دونك ما يمكنش يكون عندنا لا نيغاسيون ديال بي كتعطينا ان او كاري اي بير و ميم طو تعطينا عندنا في لي دوني ان او كاري اي بير. دونك هاد الافتراض اللي افترضنا خاطئ، يعني ماشي بي بار هي لي فري، دونك بي هي لي فري، هذه هي اللي فري. فوالا، دونك هاد الكتابه هادي تتعني بي بار امبليك كيو بار. فوالا، دونك ما يمكنش يكون عندي هادو بجوجهم، دونك الافتراض اللي افترضنا هذا هو لي فوس وهذا غيكون فري. دابا نشوفوا لا دوزيام كيسيون، حتى هو par le raisonnement par l'absurde, racine de 2 n'appartient pas à Q. Montrons par l'absurde que racine 2 n'appartient pas à Q. يعني هذه مثلا هي la proposition P، donc هذه هي la proposition P. donc شنو بغينا نمونطرو que يعني هنايا par l'absurde on suppose que racine de 2 appartient à Q، يعني هذه fausse، la négation ديالها غيكون vrai، la négation ديالها هي P bar. Racine de 2 appartient à l'ensemble Q. Supposons que racine de 2 appartient à l'ensemble Q. donc شنو هي l'ensemble Q؟ هي donc نكتبها هنا Q هي A sur B tel que A appartient à l'ensemble Z et B appartient à Z étoile. donc racine de 2 إلا كان appartient à l'ensemble Q، يعني خصو يتكتب سو لا فورم، سو هاد لا فورم، يعني غيكون عندي racine de 2 on a racine de 2 égale A sur B. donc هادي équivaut à 2 égale A au carré sur B au carré équivaut à A au carré égale 2 B au carré. donc on a bien sûr عندي A et B sont premiers entre eux، donc كنكتبها هنا A et B. donc عندي A et B sont premiers entre eux، donc bien sûr مخصش يكون هذا كيتقسم على، مخصش يكون A يعني B divise A. A et B égale 1 premier entre eux، donc ضروري من هاد لا كونديسيون. donc عندي A au carré، donc bien sûr هنايا et A et B sont premiers entre eux équivaut à عندنا A au carré égale 2B au carré. هنايا عندي يعني A au carré est un nombre pair، يعني 2 divise A au carré، يعني هنا 2 divise A au carré، يعني A au carré il est divisible par 2. donc إلا كان A au carré est un nombre pair، donc هنايا donc ولا غنكتب هادي، donc عندي A au carré est un nombre pair. ولقينا في لا بروميير كيسيون، donc لقينا كو إلا كان عندنا un nombre pair، donc إلا كان عندي n au carré est un nombre pair implique n غيكون حتى هو nombre pair. donc عندي A au carré est un nombre pair، غيكون عندي donc غيكون عندنا حتى A حتى هو غيكون pair، يعني il existe un entier K appartient à n étoile، donc appartient à l'ensemble n étoile tel que A égale 2K. donc عندي A au carré
غتكون هي 4k au carré. وعندنا a au carré، دونك عندي a au carré égal 2b au carré، وعندي a au carré égal 4k au carré. دونك عندنا هادو بجوجهم، عندنا ديجا لقينا كو a au carré هي 2b au carré، وبما ان a est un nombre pair يعني a au carré كيمكننا نكتبوها على شكل 4k au carré. دونك من هادو بجوجهم تنستنتجو كو دونك 2b au carré كيساوي 4k au carré. دونك هنا نقسم على 2، دونك تعطيني b au carré égal 2k au carré. دونك شنو تنستنتجو هنا؟ بان حتى b au carré حتى هو راه نومبر بير. دونك b au carré نومبر بير d'après la première question، يعني b غيكون نومبر بير. دونك هذا نومبر بير، نومبر بير. alors b حتى هو b est pair. وبما ان b est pair donc حتى هو il existe un entier نسميه k'. donc il existe k' appartient à l'ensemble n étoile tel que b égale 2k'. يعني b يعني 2 divise b. donc هنا كنلقاو بان 2 divise b et 2 divise a، يعني a و b عندهم un diviseur commun اللي هو 2، alors que حنايا عندنا a et b sont premiers entre eux. donc هادي هي la contradiction اللي عندنا. donc لقينا que a il est divisible par 2 et b il est divisible par 2 alors que a et b sont premiers entre eux. donc عندنا une contradiction. Et par suite, donc, racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble que. يعني هاد الافتراض اللي افترضنا خطأ. donc بما أن لقينا هنايا une contradiction، يعني racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. d'où donc racine de 2 n'appartient pas à Q. يعني ما يمكنش نكتبوها على شكل A sur B، حيت عندنا يعني حيت par l'absurde لقينا ما يمكنش. donc une contradiction. voilà donc c'est tout et merci. donc غنشوفوا l'exercice ديال الكتاب المفيد exercice 33 هو اللي غنشوفوا في الفيديو اللي من بعد هذا. et merci، نتمنى تكونوا فهمتوه.